गुड मॉर्निंग पिलामाने शिक्षा संयोग कार्यक्रम को मु सीआरसीसी बी दुरागा उमेश चंद्र पूजारी स्वागत करुच्ची। पंचम श्रेणी साहित्य कुसुम जातीय ध्वजा आम उड़ई फरफर पद्य उपर आम पढ़ा। प्रथमे जातीय ध्वजा आम उड़ई फरफर ये जो बही देखुच पिलामाने बाहर कर। प्रथमे आम देश को इंग्रेज माने विदेशी लोक माने शासन करुले। आम देश विदेशी शासन कबल रे थिला। सही समय रे हमर महान योद्धा माने युद्ध करी आम देश को स्वाधीन आनी। स्वाधीन पर आम देश को प्रथम करी जातीय पताका उड़ा जाइतिला। एही जातीय पताका आम विभिन्न अनुष्ठान स्कूल कॉलेज पिला माने जानुच। आम विद्यालय रे मध्य अगस्त 15 तारिख दिन और जनवरी 26 तारिख दिन मध्य जातीय पताका उड़ाउताऊ। एही जातीय पताकार विशेषत्व रही प्रत्येक भारतीय माने जातीय पताका को सम्मान देवा दरकार आवश्यक अच्छी। पिला माने मु केतोटी क्वेश्चन करूची। आम जातीय पताकार नाम कौन? हाँ पिला माने आम जातीय पताकार नाम त्रिरंगा पताका। आम तिरंगा पताकार केतेटी रंग अच्छी पिला माने? ठीक कह पिला माने आम तिरंगा पताकार 3टी रंग अच्छी। नारंगी रंग, धोला रंग, सबुज रंग, मझे अशोक चक्र अच्छी। अच्छा पिला माने आम विद्यालय रे केबे जातीय पताका उड़ाती? हाँ ठीक कह पिला माने आम विद्यालय रे जातीय पताका अगस्त 15 तारिख दिन आउ जनवरी 26 तारिख दिन उड़ाती। ठीक अच्छे पिला माने एई जातीय पताकार विशेषत्व कौन? ऊपर जो नारंगी रंग अच्छी ताहा साहस एवं वीरत्वर प्रतीक। मझे जो धोला चिन्ह अच्छी शांति दया क्षमा मैत्रीर प्रतीक। सबुज रंग अच्छी ताहा पातृत्व भावर प्रतीक। अशोक चक्र होची आमर प्रगतिर प्रतीक, देशभक्तिर प्रेरणा जोगाई। पिला माने आमे जानिले जातीय पताका उपरे। एबे आमे जिबा कविता बा पद्य उपरे एवं पद्यर पूर्वरु आमे कविंक विषय किछि जानिबा। कविंक विषय आमे जानिबा जे कवि पंडित उपेन्द्र त्रिपाठी 1903 मसीहा सेप्टेम्बर मास 10 तारिख दिन जन्मग्रहण करथिले। से पिला मानक पई अनेक साहित्य रचना करिसंती। से मानक मध्यरे कुखुहु, ऋणजुणु, सुलुसुलु, घंटी घागुड़ी, कोला बहुद, भाई भौणी, मुसी माउसी, हजिला बलद, खुजिला ठेई, डालरे मांकड़ मारेडिया, उदयबानु इत्यादि प्रधान। 1994 मसीह कविंकर देहांत होइतिला। पिला माने आमे कविंकर आउ अनेक किछि जानिबा। से जने शिशु साहित्यक आदर्श शिक्षक। तांकर जन्म होइतिला जानिच जाजपुर जिलार हरिदासपुर निकटस्थ मुरारी पुरटारे। से घंटेगागुड़ी काव्यरु राष्ट्रपति पुरस्कार पाइचंती एवं सारला पुरस्कार मध्य पाइचंती 1988 मसीह। यह है कविंकर परिचय। आउ ता विषय भी अनेक किछि आमे जानिबा। एबे जिबा पिला माने कविता उपरे जिबा। कविता पाठ करिबा। विदेशी शासन रे
ଅଧୀନ ଥିଲା ଦେଶ ସେ କାଳେ ଭୋଗୁଥିଲୁ କେତେ ଯେ ଆମେ କ୍ଲେଶ। ସ୍ୱାଧୀନ ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ନାହିଁ ଡର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ାଇ ଫରଫର। ଏଣିକି ଭଲ ଯାହା କରିବୁ ସେହି କାମ, ଜାତିର ଇତିହାସେ ରହିବ ଆମ ନାମ। ଏଣିକି ଭଲ ଯାହା କରିବୁ ସେହି କାମ, ଜାତିର ଇତିହାସେ ରହିବ ଆମ ନାମ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଧରି ହୋଇବୁ ଅଗ୍ରସର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଭୋକିଲା ହୋଇ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ କେହି, ଭୋକିଲା ହୋଇ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ କେହି। ରଖିବୁ ଜାତିଟେକ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ, ସ୍ୱଦେଶ ସେବା ବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନର, ସ୍ୱଦେଶ ସେବା ବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନର। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଅଛୁଆଁ ନୁହେଁ କେହି ସବିଏ ଭାଇ ଆମ, ସବିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରିବୁ ଆମେ କାମ। ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ଜଣେ କେ ନୁହେଁ ପର, ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ଜଣେ କେ ନୁହେଁ ପର। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଦେଶରେ କଲି ଦେବୁ ବିବିଧ କାରଖାନା, ଯେପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇବ ଦ୍ରବ୍ୟ ନାନା। ଗଢ଼ି ଉଠିବେ ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର, ଗଢ଼ି ଉଠିବେ ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଆମେ ଯେ ବୀର ଜାତି ନହିବୁ ନାହିଁ ମଥା, କରିବୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କହିବୁ ଯେଉଁ କଥା। ମରତେ କେଲାହିବୁ ସୁଷମା ସରଗର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନେ ଆମେ ନହିବୁ କା ପଛ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଭାଇ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଅଛ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନେ ଆମେ ନହିବୁ କା ପଛ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଭାଇ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଅଛ। କୋଟି ଯେ କୋଟି ଆମେ ସନ୍ତାନ ଭାରତର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ପିଲାମାନେ, ଆମେ କବିତା ପଢ଼ିଲେ, ଆମେ ସାରାଂଶକୁ ଯିବା। ବିଦେଶୀ ଶାସନରେ ଅଧୀନ ଥିଲା ଦେଶ ଜାଣିଛ, ଆମ ଦେଶ ଭାରତ
ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେ କାଳେ ଆମେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଛୁ, ଆମେ କାହାକୁ ଆଉ ଡରିବା ନାହିଁ। ଏଣିକି ଆମ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ଆମର କାମ ଇତିହାସରେ ନାଁ ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଖେଳକୁଦରେ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ନାମ ରଖିବା ଏବଂ ଇତିହାସର ଗୌରବ ରଖିବା। ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆମେ ଆଜି ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫରଫର ଉପରେ କିଛି ଜାଣିଲେ ଏବଂ ମୁଁ କେତୋଟି ଜାଣିବା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ସୂଚନା, ଉତ୍ପନ୍ନ, ଜାତ, ଉତ୍ପତ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି। କ୍ଲେଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ, ଅଗ୍ରସର ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା, ସୁଷମାନ ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପତାକା ମାନେ ଧ୍ୱଜ ବାନା ଚକ୍ର ଧ୍ୱଜ, ବିଦେଶୀ ମାନେ ଗୋରା ଲୋକ, ଇଂରେଜ ପିରିଙ୍ଗି। ନୂତନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ଧ୍ୱଜର ଅର୍ଥ ହେଲା ପତାକା ବାନା, ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ସାମଗ୍ରୀ, କାରିଗର ମାନେ ଶ୍ରମିକ, ଟେକ ମାନେ ସମ୍ମାନ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମାନେ ମରିବା, ହିତ ମାନେ ଭଲ, ବ୍ରତ ମାନେ ସେବା କରିବା, ବିବିଧ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ। ଏମିତି ଅନେକ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।